بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين وكلا چوینی تاغ کسان يخوضون في آياتنا چه ناروا باس کئی پایاتونو زمن کے فأغرض عنهم مخوالو ددینا حتى تردی پوری يحوضو في حديث غيري چه اونو نوزی دی شروع شدی پا خبر نورو کے وإما ينسينك أو كچرت يرگستانا الشيطان شيطان فلا تقعد مكينا بعد الذكرى پس دياد اشنا مع القوم الظالمين سردكم ظالمانو وما على الذين او نشتد باغ کسانو بانی يتقونا چه پرزگاری کئی من حسابهم دی حساب ددینا دبوج ددینا من شین سشیم ولكن ذكرى لكن نسيت ورکول دی لعلهم يتقون دی دا پارا چه دی راو گش دی بد عملنا دی دا پارا چه دی پرزگاریو کی وذر الذين او پرید آغا کسان اتخذو چنسل دی دینهم دین خبر لائبا لوبی ولهون و مشغلا وعرتم الحياة الدنيا ودوك كي چولی دیل جوند دنیا وذكر به او نسیت ورکا بی بدی سرا ان تبسل نفس دا چراگیر بچی نفس یو کسا بما پاغس بانی کسبت چکڑی دیم لیس لا نبی دیل دلرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولین سوک دوست ولا شفیع و شفارسی وإن تعدل او کچرتا جرمانا ورکی کل عدل پورا جرمانا لا یوخذ منها نبشی غستل ددنا اولئیک الذین داو کسان دی ابلسو چرا گر کڑی شوی دی بما پاغ سبانی کسبو چکڑی دی لهم دی لرا شراب سکل دی من حمیم دا گرمو بو عذاب علیم و عذاب دردناک تے بما کانو یکفرون بسبب داغی چی دی کفر کاؤ